नमस्कार बंधुरा स्वागत दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो दई फुचका। बाड़ीते थाका उपकरण दिए किन्तु अनायासे बानिये फेलते पारबेन दई फुचका। चलुन किभाबे बानिয়েছি देखानो जाक। सबार प्रथमे दिए देब एक बाटी सुजी और देब एक बाटी आटा। परिमाणटा ठीकठाक देवें ताहले फुचकागुलो मुचमुचे हबे और खूब फुलबे। हाथेर साहाज्ये भालोभाबे माखिए अल्प अल्प करे जल दिए डो तैरी करे नेब। और माखानोटा किन्तु एकदम नरम भावे माखाबेन ना, अल्प शक्त शक्त हबे सेभावे करे माखिए नेबेन। एखाने कोनो लवण किंबा तेल व्यवहार ना करे किन्तु डोटा माखिए निते हबे। एबार मिनिट 20 ढाका दिए रेखे देब। एबार एकटा भाजा मशला तैरी करे निচ্ছি। शुकनो कड़ाई दिए दिচ্ছি गोटा जिरे, धने, शुकनो लंका, मौरी और अल्प लवण दिए गैसेर फ्लेमटा मीडियाम रेखे नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेब। मशलागुलो भाजा हये गेछे, ठंडा करे गुঁড়ো करे नेब मशला। एबार आमी दई फुचका बानानोर जोन्नो तेঁতুলের चाटनिटा तैरी करे निलाम। रेसिपिटी आमी डेस्क्रिप्शने दिए देब किभाबे चाटनी बानिয়েছি आपनारा देखे नेबेन। आलू आमी दुटो बड़ साइजेर आलू दुटो सीटी दिए सेদ্ধ करे खोसागुलो छाड़िए सामान्य मैश करे निलाम। तारपर काँचा लंका कोचानो, लेबुर रस और देब भाजा मशला और अल्प तेঁতুল मेशानो जल दिए दिलाम और देब परिमाण मतो लवण, किछु धने पाता। आलू भालोभाबे माखिए नेब। दु धरनेर फुचका आमी बानाबो, दई फुचका और एमनि तेঁতুল जल दिए फुचका। तार जोन्नो तेঁতুলের जलटा आमी तैरी करे निচ্ছি। देब परिमाण मतो लवण और देब भाजा मशला और लेबू थाकले आपनारा गंधराज लेबू दिते पारेन। आमी एखाने पाती लेबू और किछु धने पाता दिए दिচ্ছি। ব্যাস তেঁতুলের জলটা তৈরি করে নিলাম। এরপর আমি ফুচকা বানিয়ে নেব। তার জন্য আমি ডোটা মাখিয়ে রেখেছিলাম। মেখে নেওয়ার পর ছোট ছোট করে লেচি করে নেব প্রথমে। তারপর লম্বা শেপ করে এভাবে করে নিয়ে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট পিস করে এভাবে আমি কেটে নিচ্ছি। এইভাবে লেচি করে ছোট ছোট করে কেটে নিলে ফুচকাগুলো देखते एक ही साइजेर हबे। सबगुलो एभाবে आस्ते आस्ते करे केटे निচ্ছি। एरपर सबगुलो लेचिर मध्य 1 टेबिल स्पूनेर मतो रिफाइन तेल माखिए दिलाम। एरपर एकटा एकटा फुचका तैरी करे नेब। एभाবে बेले निচ্ছি। बेशी पातलाओ नय और बेशी मोटा करे नय, सबगुलो बेले नेब। बाड़ीते खूब सहजे किन्तु फुचका बानिয়ে খেতে পারেন আর দোকান থেকে কিনে খাওয়ার প্রয়োজন হবে না। গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়াম করে রিফাইন তেলে একটা একটা করে ফুচকা ভাজতে দিয়ে দিচ্ছি। আর গ্যাসের ফ্লেমটা বেশি হাই করবেন না আর বেশি লো করবেন না, মিডিয়াম রেখে ফুচকাগুলো তৈরি করবেন। প্রত্যেকটি ফুচকা ফুলবে আর ভাজতে ভাজতে দেখবেন দু একটা ফুচকা নাও ফুলতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সবগুলো ফুচকা আমি আস্তে আস্তে করে ভেজে নিচ্ছি। তেলের পরিমাণটা কম ছিল তাই অল্প অল্প করে ভেজে নিচ্ছি। তেল বেশি দিয়ে ভাজলে অনেকগুলো একসঙ্গে দিয়ে ভেজে নিতে সুবিধে হয়। সবগুলো ফুচকা আমি ভেজে নিলাম। এরপর চলে এসেছি দই ফুচকা বানানোর জন্য। সমস্ত উপকরণ নিয়ে শসা, ঝুরি ভাজা আর কিছু ভাজা চিনেবাদাম, টক দই ফেটিয়ে রেখেছি আর তেঁতুলের চাটনি, মিষ্টি চাটনি যেটা হয়, আলুও মাখিয়ে নিয়েছি। এবার সবকটি ফুচকার মধ্যে এভাবে আস্তে আস্তে করে ফুটো করে দিচ্ছি যাতে আলুর পুরটা দিতে সুবিধে হয়। आलूर पुरगुलो आमी सबगुलो फुचकाते दिए दिচ্ছি प्रथमे। तारपर दिए देब शसा
আর দেব তেঁতুলের চাটনি। তেঁতুলের চাটনিটা যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেইভাবে অনুপাতে আপনারা দেবেন। এরপর দিয়ে দেব ফেটিয়ে নেওয়া টক দই। সবার লাস্টে দিয়ে দেব চিনেবাদাম আর দেব ঝুরি ভাজা। বন্ধুরা, এইভাবে দই ফুচকা বাড়িতে একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখুন, খুব ভালো লাগবে খেতে। সবগুলো দই ফুচকা কিন্তু আমি সুন্দরভাবে তৈরি করে প্লেটে সার্ভ করে নিলাম। আর খেতে দুর্দান্ত আর দেখতেও অসাধারণ। আজকের এই দই ফুচকা রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন বন্ধুরা। লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবার একটা খেয়ে আমি দেখছি যে কতটা সুন্দর হয়েছে, যেমন মুচমুচে আর টেস্টি। এবার তেঁতুল জল দিয়ে ফুচকাও আরেকটা আমি এভাবে আলুর পুরটা দিয়ে তেঁতুল জল দিয়ে সার্ভ করছি। বাই বন্ধুরা।